Guys, gagawa tayo ng Kapampangan sushi. Nori. Talapia. Mustasa. Ali. Lettuce romana ini. Kapitan na kimbabo. Ginantapang metong. O, dumali ini. Tapos atin tamong balasenas. Wow. Balasenas yung nirito. Gawan tamong toppings, guys. Loko, nyaman ini. Slice na. Balo mo na nung toppings na ini. Mga kawaring buro. Burong asan. Ay, ini guys. Ayan o, buro. Loko, nyaman na ken. Loko, dumali ni. O magdali-dali mo. Akala ko nung una, parang suka ng pusa. Dati hindi ako makain nito. Pero, nung natikman ko, masarap. Ito na po yung ating Kapampangan sushi.